Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ahmad Alfa Febrian dengan NIM 3 digit terakhir dari NIM saya yaitu 068. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya serta alasannya untuk pengerjaan ini ya, final test buku survival English mulai halaman 277 dari bagian yang structure and written expression sampai yang bagian reading comprehension di halaman 281 sampai halaman 292. Oke. Oke, ini yang pertama. Kita akan ke halaman 277 dulu di buku survival English. Di sini ada untuk soal yang pertama ini, the woman bla 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 I help is my mother. Untuk pilihannya yang ada whom, which, who, dan yang D whom. Karena di sini relative clause, jadi I help whom use whom as the object of the verb help. Jadi jawabannya yang A atau D juga boleh. Terus yang nomor 2 di sini ada bla 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 renovated the house will be rented by Smith. Jadi untuk di nomor 2 ini saya pilih yang D. Kenapa yang D? Karena untuk menunjukkan renovasinya sudah selesai sebelum disewa keluarga Smith, kita membutuhkan perfect participle yaitu having been. Oke, kita yang ke nomor 3. Di sini ada while bla 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 Italy she called me. Jadi yang tepat ini adalah yang C, in. Kenapa yang in? While in Italy itu merupakan standar frasa tempat dan waktunya, time of place, standard time of place phrase. Terus yang nomor 4, I had paid this bill twice, bla 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 mistake. Jawabannya saya pilih yang B atau by, karena ya jelas ya, karena I have paid this bill twice by mistake. Saya membayar tagihan ini 2 kali karena salah. Yang paling tepat ya, kalau for mistake atau to atau with kayaknya salah. Oke, lanjut ke nomor 5. Ini ada soalnya one of the books bla 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 mine. Jawabannya itu adalah is. Saya pilih yang is karena subject one yang di depan kalimat di kata pertama itu singular. Jadi singular atau tunggal. Jadi kita menggunakan kata is. Itu yang nomor nomor 6. Ada soalnya Cynthia is the bla 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 girl in the class. Jawabannya yang D, prettiest, karena kita untuk mengcompare atau membandingkan satu hal dengan banyak hal, kita menggunakan superlatif prettiest atau yang paling cantik dalam bahasa Indonesia. Untuk nomor 7, bla 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 the novel is not known. Jawaban saya pilih yang C, who, karena clause. Karena kalau disusun itu artinya jadi who the author of the novel is not known, atau author dari novel yang belum diketahui. Terus yang nomor 8, the bla 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 woman lives in this city. Jawabannya adalah yang A ya, friendly
karena kita butuh adjektif friendly atau ramah, bukan adverb atau noun. Karena pilihan yang B itu beautifully salah, kurang tepat ya. B, C, D, beautiful. Untuk yang pilihan B beautifully, C nicely, dan yang D itu prettiness. Untuk yang nomor 9, the students bla 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 books are on the table are very diligent. Saya pilih yang C, whose itu introduce a passive relative clause modifying students, mengenalkan kalimat klausa pasif relatif memodifikasi ini ya, student. Oke, kita langsung ke nomor 10. The tea bla 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 she made is very sweet. Saya pilih yang which, karena which itu merepresentasikan kepada tea-nya ya, sebagai benda. Terus nomor 11, bla 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 is easy to learn. Mathematics, saya pilih yang C, mathematics, karena ya itu ya. Karena kalau all languages itu kan gak semua bahasa tidak mudah dipahami. Oke, kita lanjutkan ya, tadi dari nomor 11 sekarang ke nomor 12. Did she bla 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 breakfast before she left for campus? Di sini kan kalimat pertanyaan ya, apakah dia sarapan bla 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 before, sebelum dia meninggalkan kampus. Di sini saya pilih yang A. Kenapa? Karena setelah did, after did, the base from have is required. Setelah kata did, bentuk from bentuk awal dari kata have itu diperlukan. Jadi pilih yang A ya, karena nanti jika disusun hasilnya did she have breakfast before she left for campus, atau apakah dia sudah sarapan sebelum pergi ke kampus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 13. He will bla 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 her in a few minutes. Saya di sini pilih B, phone. Kenapa phone? Karena phone someone itu artinya kan telepon itu ya, lewat telepon lewat telepon, lewat kayak HP gitu ya, menghubungi lewat HP. Jadi kalau misal kita pilih yang A, calling, kan calling itu kayak nggak tentu ya, calling bisa calling secara langsung gitu atau lewat telepon, jadi kan ambigu. Jadi saya di sini pilih yang B, phone. Oke, lanjut ke nomor 14. I prefer to listen to the radio bla 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 television. Di sini saya pilih yang D, rather than watch, karena itu ya, prefer rather than requires the full verb phrase rather than watch. Jadi prefer bla 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 rather than memerlukan verb phrase yang utuh ya, kata kerja yang utuh. Jadi kalau misal cuman rather, atau kalau pilihan A kan rather, pilihan B nya then, dan C nya to.
Jadi kalau misal pilih antara A, B atau C itu kurang lengkap karena kalau nggak ada watchnya itu jadi kita kayak nggak tahu kita mau ngapain sama televisinya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Jake prefers English bla 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 Jerman. Di sini saya pilih yang D karena kenapa? Di sini saya kasih contoh, prefer X to Y is the correct comparative structure. Saya memilih X daripada Y. Ini merupakan struktur komparatif yang betul. Kita lanjut ke part B yang 6. Di sini kita disuruh cari kata yang di sini ada ada satu kalimat dan di beberapa katanya itu ada beberapa yang dikasih huruf dan garis bawah A, B, C, dan D. Jadi setiap kalimat mempunyai 4 kata yang digarisbawahi. The four underlined parts out of the sentence are marked A, B, C, and D, and identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. Jadi di sini kita cari yang salah antara kata A, B, C, atau D. Oke, di nomor 16 saya pilih yang B, yang does. Jadi saya ganti ke do. Alasannya plural subject, shoes and sandals needs do. Subjek plural seperti sepatu dan sandal memerlukan kata do. Oke, di sini nomor 17 saya pilih yang my job, atau kalau kata lengkapnya what was my job, saya ganti menjadi what my job was. Alasannya indirect question requires subject verb order. Pertanyaan kalimat tak langsung memerlukan subject verb order. Terus yang nomor 18, errornya itu yang di B, I would itu ya, kata would harusnya menjadi will. Alasannya kenapa? First conditional uses will, not would. Kondisi pertama itu menggunakan akan, bukan would. Ya, sebenarnya sama sih, will sama akan, cuman bentuknya beda ya. Terus untuk 19 saya pilih yang C, buy, diperbaiki menjadi to buy karena infinitive to buy needed after change, dibutuhkan setelah kata change. Untuk error nomor 20 ada reads, diganti menjadi read aja, nggak pakai s karena after auxiliary does use base verb, menggunakan kata kerja yang basic, yang dasar. Oke, kita lanjut ke 21. Errornya yang D, don't they. Saya ganti menjadi haven't they. Karena tag must mirror haven't they. Karena di yang pertama kan they have sent the new products. Kalau di soalnya kan they have sent the new products, don't they. Jadi yang betul harusnya they have sent the new products, haven't they. Terus yang nomor 22, errornya itu di huruf A yang her, harusnya menjadi she. Subject pronoun harusnya itu must be she. Kata pengucapan subjek itu she, bukan her. Kalau her jadi kepemilikan. Oke, yang kedua, yang 23, errornya di C, visit, dibetulkan menjadi visiting. Karena alasannya consider takes
takes a ground. Terus nomor 24 errornya di D, meet her jadi meet them. Maksudnya kenapa? Two people requires plural object. Ya, soalnya kan ada soalnya kan Peter and Laura came here last week, but I could not meet her. Kan yang datang sebenarnya ada 2 orang, Peter sama Laura yang datang minggu lalu. Tapi dia nerusin kalimatnya, but I could not meet her. Tetapi aku nggak bisa ketemu sama si Laura. Jadi karena ada 2 orang, kita pakainya them. Oke, lanjut ke 25. Errornya di cities, kita jadi city, nggak pakai es. Alasannya karena another itu must modify as a singular noun. Terus nomor 26 errornya itu di students, kita ganti student nggak pakai s karena each takes a singular noun. Nomor 27 C, di bagian C ya errornya, by foot. Yang betul adalah on foot karena idiom for walking is on foot. Kalau misal mau kayak jalan gitu harusnya kalau nggak salah by walking ya. Oke, lanjut yang kedua. Lanjut yang nomor 28. Errornya di bagian D, type jadi to type after, karena alasannya after as me use infinitive. Terus nomor 29 errornya itu di bagian A. 29 errornya di A, dari help menjadi help, ada ed-nya karena passive perfect itu memerlukan past participle help. Untuk nomor 30 errornya itu di B, yang di child harusnya menjadi children karena any itu memerlukan countable requires, karena any itu dengan countable memerlukan plural, any with countable requires plural. Terus untuk error di nomor 31 ada di bagian B, di speak diganti menjadi speaking. Used to atau accustomed takes care of. Terus di nomor 32 errornya di A, dari place who plays jadi ganti menjadi who plays, missing relative pronoun who alasannya. Terus nomor 33 errornya di bagian B, student jadi students karena how many requires plural. Di nomor 34 we did not go to the beach last week and they don't either. Errornya di bagian D, don't menjadi didn't. Alasannya ini karena itu ya udah lampau, maksudnya jadi did not atau didn't. Terus di 35 you need to be pretty though to succeed for the property world. Yang error di bagian D, yang for ya, jadi kita ganti in the property world, people succeeded in world. Oke, terus nomor 36 they are not interested in dancing and we are not too. Terus bagian yang salah itu to diganti menjadi either, negative context takes either. Di nomor 37 I want to talk to him but they only had a few time. Yang errornya di bagian D, dari a few diganti ke a little. Kenapa pakai a little? Karena time itu bersifat accountable atau tidak bisa dihitung, jadi pakai a little time biar benar. Terus nomor 38 who sent the package to this office 2 days ago. Untuk errornya di bagian A, sent diganti menjadi sent pakai T
karena aksi lampau ya kan, ini bentuk lampau ya udah 2 hari yang lalu, jadi menggunakan bentuk lampau send pakai T. Oke, nomor 39, errornya di R. Asking the naughty boys to stop disturbing the girls are very difficult. Dari R menjadi is karena gerund clause asking bla 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 is singular. Terus yang terakhir, the assignment must finish as soon as possible. Errornya itu di B, finish, jadi di finish. After, kan alasannya after modal must use base or passive must be finished. Oke, lanjut ke reading comprehension, ada 50 soal. Jadi di sini tuh kita diberikan beberapa bacaan untuk tiap nomor. Nah, di sini ada bacaan tentang typewriter untuk pertanyaan 1 sampai 4. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, the main topic of this passage is, saya jawab yang B, a problem and solution concerning the early typewriter. Kenapa enggak A, C, atau D? Karena bacaannya ini atau the passage discuss the problem with early typewriter when the keys arranged alphabetically cause jamming, and the solution sources new arrangement in 1822. Soalnya di sini kan pertama dijelasin typewriter pertama ditemukan itu keys atau kayak tombol-tombolnya itu disusun secara alphabetically ya, secara alfabetis, jadi mulai A sampai Z dan seterusnya. Nah, itu sejak tahun 1872 seseorang bernama Christopher Lesson Scholars, nah itu dia menciptakan typewriter tapi dengan sistem yang berbeda. Jadi dia itu di sistemnya itu dia menggunakan standar keyboard system yang ada biasanya di laptop itu ya, yang QWERTY. Oke, kita akan lanjutin lagi. Ini kalau nggak salah kita itu ya udah yang nomor 2 di bagian reading comprehension. Di soal nomor 2, according to the passage on the first typewriters, itu jawabannya adalah yang A, the keys were in alphabetical order. Alasannya, the passage clearly states its keys were arranged alphabetically when referring to the first typewriter invention. Jadi di bacanya itu jelas-jelas menyatakan bahwa it keys atau tombol-tombolnya itu disusun secara alfabetis. Jadi merujuk ke typewriter pertama yang ditemukan. Oke, yang nomor 3, which of the following is not true about the system invented by Solus? Coba saya pilih yang option D, it was alphabetical. Alasannya kenapa? Yang punya Solus ini typewriternya itu didesain secara spesial untuk merombak tatanan typewriternya supaya tidak alfabetis. Solus system was specifically designed to move away from alphabetical arrangement. Terus yang nomor 4, the passage indicates that under Solus system the bars is driven B, yang from opposite direction. Alasannya, the passage states he arranged the letter in such a way that the bars hit the ink ribbon from opposite direction as much as possible.
This was the key innovation to prevent jamming. Oke, selanjutnya yang nomor 5 ini untuk nomor 5 sampai nomor 9 bacaannya beda ya, tentang desert tundra, atau kalau di bahasa Indonesia itu kalau nggak salah padang gurun es. Oke, yang nomor 5, which of the following is the best title for the passage? Saya pilih option C, the effect of desert tundra on plant life. Alasannya kenapa? Karena the passage focus on how desert tundra conditions affect plant growth. Ya, seperti itu. Terus yang nomor 6, according to the passage, desert tundra is found. Jawabannya adalah yang A, throughout North America, Europe, and Asia. Karena alasannya the passage states desert tundra or cold desert occurs on the Arctic edge of North America, Europe, and Asia. Terus yang nomor 7, according to the passage, what makes plant life almost impossible in areas of desert tundra during most of the year? Saya pilih option B, the frozen state of the water. Alasannya, the passage explains that temperature are almost always freezing, and the existence of ice rather than water for the majority of the year means that vegetation does not have enough moisture for growth. Terus yang nomor 8, according to the passage, which of the following does not happen when the weather heats up? Jawabannya adalah A, plants grow well. Alasannya, the passage states that even the ice melts, there is generally a large volume of water. Terus yang nomor 9, according to the passage, why is it impossible for the water to drain after it melts? Alasannya itu yang saya pilih yang A, the land beneath the surface is still frozen. Karena the passage karena di bacaannya itu the passage mentions not enough drainage through the frozen subsoil. The subsoil remain frozen. Oke, yang nomor 10, bacaan baru lagi ya tentang whales atau paus. Jadi paus sebenarnya itu bukan ikan ya, paus itu termasuk mamalia air, mamalia laut. Oke, nomor 10, the main idea of this species is that saya pilih yang B, there is evidence that whales may have descended from land mammals. Alasannya, the passage discuss fossil evidence supporting the theory that whales evolved from land mammals. Ya, dibacanya ada bukti fosil yang mendukung teori bahwa whale atau paus itu berevolusi dari mamalia darat yang beradaptasi dengan kehidupan akuatik. Oke, yang nomor 11, all of the following are true about whales except that yang D ya, they may have come from land. Kenapa option D ini kenapa saya pilih option D? Karena di sini di option D ini dia ada kata may have ya, padahal untuk alasannya itu option D says may have, which suggests uncertainly, but the passage presents this as supported by evidence, making it likely true rather than uncertain. Kan udah ada itu ya, kan dibacanya sudah ada ditemukan bukti fosil yang mendukung teori bahwa paus itu berevolusi dari mamalia darat. Nah, karena ada may have ini, jadi kayak masih ragu gitu. Oke, lanjut ke nomor 12.
Which of the following not mentioned about the whale fossils in the passage? Saya pilih yang yang ini ya, yang C. Ini maaf yang di lembar jawaban ini belum saya tulis. Saya pilih yang C. They are 40 million years old. Kenapa prediksi saya yang itu? Karena di bacaan atau di passage-nya, the passage mention fossils were found in Egypt. Itu pilihan A. Nah, itu betul. Mensupport the land theory. Support the land theory itu juga betul karena tadi ada fosil mamalia darat yang jadi nenek moyangnya paus. Terus dan and showed flippers but doesn't specify and showed slippers. Bagian ada itu ya, ada slippersnya, flippers, sorry. Yang D itu they showed that ancient whales had flippers. Itu juga ada di bacaannya kalau nggak salah. Tapi di bacaannya itu dia agak menspesifikasi bahwa mereka itu umurnya udah berapa itu? 40 juta tahun. Oke. Itu yang nomor 13. Which of the following was not mentioned in the list of whales fossils found in Egypt? Jawabannya itu ya D, a whale's fingers. Alasannya kenapa? The passage mention ada kneecap atau kayak bantalan lutut, ada ankle, persendian kalau nggak salah ya, sama C, fossil bone, foot bones atau tulang kaki. Jadi yang ditemukan itu cuma bantalan lutut, ankle, sama foot bones yang ditemukan, but not fingers. Nah, terus selanjutnya nomor 14. According to the hypothesis in the passage, what happened to the whale's legs? Apa yang terjadi pada kaki pada bukan lumba-lumba, apa sih namanya, paus? Jawabannya adalah yang D, they became front flippers. The passage states its legs weakened and decreased in size. Then during its million years in water, the legs slowly disappeared, leaving only the front flippers. Jadi kaki belakangnya itu hilang, terus kaki depan belakangnya itu hilang, terus lama-lama jadi sirip ya. Yang di belakang hilang, terus yang di depan jadi sirip. Oke, yang nomor 15. Bacaan baru lagi. Bacaan barunya ini untuk nomor 15 sampai 25. Nomor 15, the word favorite in line 1 is closest in meaning to. Saya pilih yang A ya, extremely rapid. In context of manufacturing activity, feverish means intense and rapid, not related to illness. Jadi karena apa namanya, ada kata dasar fevernya ya, bukan berarti berrelasi sama itu fever atau penyakit ya, fever atau demam penyakit. Oke, nomor 16. Which of the following is closest in meaning to the word critical in line 1? Saya pilih yang C, crucial, karena critical material means essential or crucial material needed for war efforts. Oke, nomor 17. The phrase the stage was set in line 2 is close in meaning to which of the following? Saya jawab yang C, the foundation was laid, karena this idea means the conditions were prepared or established for what follow. Nomor 18.
The phrase real estate in line 4 refers to D. Land and buildings. Real estate is a standard term meaning property or land buildings and buildings. Nomor 19. The word buttress in line 5 is close meaning to supplement. Ya. Kenapa? Buttress means supported or reinforced, similar to supplement. Oke, yang nomor 20. The word accommodating in line 1, paragraph 2 is closest meaning to D, helpful. Accommodating itu artinya willing to help or make things easier for others. Jadi intinya kayak membantu gitu ya. Nomor 21, which of the following could best be substitute for the word posture in line 3 paragraph 2. Di sini nomor 21 jawabannya stature. Yang A ya. Karena in context both refer to one standing or position. Terus nomor 22, the word prevail in line 5 paragraph 2 is close meaning to triumph B. Karena artinya itu means succeeded or won out over oppositor. Nomor 23, the phrase left to its own devices in line 5 paragraph 2 means be allowed to do as it please. Karena this idiom means left alone to act independently without interference. Nomor 24, the word flying in line 7 paragraph 2 is closest meaning to. Nomor 24 jawabannya competing. Karena flying means competing for the same thing. Nomor 25, the word savage in line 9 paragraph 2 is closest meaning to itu ya, yang A, fierce. In context of competition, savage means extremely fierce or brutal. Nomor 26, bacaan baru tentang burung ini kalau nggak salah, burung dan tentang burung sih. 26, the word categorized in line 2 is closest in meaning to classify. Karena untuk mengkategorikan ya. Jadi categorize means to put into categories or classify. Nomor 27, which of the following is close in meaning to the phrase peculiar to in line 3? Jawabannya adalah yang D, unique to. Peculiar to means characteristic of or unique to something specific. 28, the word slim in line 7 is closest meaning to slender. Nomor 28 ya, slender. Slim in describing bird features mean thin or slender. Nomor 29, the word detect in line 10 is closest in meaning to observe ya, yang C. Detect means to notice or observe something. Oke, nomor 30. Which of the following is closest in meaning to the word diversity in line 1? Line 11 ya, line 11. Jawabannya adalah yang D, yang variety. Diversity means variety or range of different things. Nomor 31, the word hardly in line 12 is close meaning to not nearly. Ya, untuk alasannya ya karena artinya kan means scarcely or nearly. 33, the word startling in line 12 is close in meaning to surprising. Karena startling itu
artinya surprising atau shocking. 33. The word fundamental in line 13 is closest in meaning to basic. Fundamental itu artinya basic. Nomor 34, bacaan baru tentang ini kalau nggak salah atlas ya, tentang atlas dan pendidikan. 34. What is the main topic of this passage? Jawabannya yang C, the ideal in making of atlases. The passage discuss the qualities that make make atlas effective educational tools. Nomor 35. According to the passage, the first map in the Pennycook's World Atlas shows a national national boundaries relative to population. Alasannya, the passage states the first map is a cleverly designed population cartogram that projects of the size of each country if geographical size were proportional to population. Nomor 36. In line 2, the word invaluable is closest in meaning to. Jawabannya yang C ya, yang mendekati priceless, karena artinya invaluable means extremely valuable or priceless, indicating something of great worth. Nomor 37, in line 3, the phrase owing to is closest meaning to. Jawabannya A, due to. Owing to means because of or due to, indicating causation. Sebab akibat. Nomor 38 ya. 38. In line 5, the word cleverly is closest in meaning to. Ini ya, intelligently yang C. Karena sinonimnya ya, cleverly means done in smart, intelligent or skillful manner. Nomor 39, which of the following is not mentioned in the passage? Ini yang E, caloric consumption. The passage mention currency exchange rates, education levels, and population decline, but doesn't discuss about caloric consumption. Nomor 40, it can be inferred from the passage that maps can be used to. Saya pilih yang C, give readers a new perspective on their own country. The passage mentions giving readers a perspective on how their own country fits in the global view. Suggesting maps help people see their country from a new viewpoint. Oke, nomor 41. In line 7, the word layout refers to the cartogram ya. Karena in the context of the sentence, layout refers to arrangement or design of the population cartogram that shows the world's population density. Nomor 42, in line 11, the word perspective is closest in meaning to outlook, yang B. Alasannya kenapa? The word perspective in this context means a viewpoint or way of looking at something. Nomor 43, in line 12, the word depict is closest in meaning to C, show. The word depict means to illustrate or show something visually. Nomor 44 sampai 47 ada bacaan baru tentang hurricane season atau musim badai ya. Nomor 44, what is about passage mainly about? Saya pilih yang A, preparing for a hurricane. The passage provides safety guidelines and preparation steps for hurricane season. 45, that organization provide the information for the announcement. What organization provide the information for the announcement?
Jawabannya yang B, a government weather agency. Karena di bacaannya the passage mentions National Weather Service, which is a government weather agency. Oke, 46. What should people do before the hurricane season begins? Jawabannya yang B, ya, buy a supply of food and water. Kenapa? The passage recommends stocking up on supplies before hurricane season, like food supplies and water supplies. Terus yang di nomor 47, according to the passage or announcement, why should people fill their cars with fuel before hurricane? Soalnya jawabannya yang B, ya, gas stations might not be open. Maksudnya kenapa? Karena di bacaan atau the passage implies that during hurricanes, normal services may be disrupted. Jadi waktu badai itu layanan umum biasanya ditutup. Ya, terima kasih. Terus yang terakhir, nomor bacaan terakhir itu untuk nomor 48 sampai 50. Ini kalau nggak salah tentang mail delivery, ya, mail delivery on rural areas. Terus 48, what does the author mainly discuss? Nomor 48D, the introduction of mail delivery in rural areas. The passage focus on how mail delivery was established in rural areas. Nomor 49, what is true of mail delivery in early 19th century? Jawabannya yang B, it was run by private companies. The passage indicates that initially mail service was not government run in rural areas. Oke, yang terakhir, nomor 50, according to the author, what problem did farmers face with early mail services? Jawabannya yang A, many post office locations were inconvenient. The passage mentioned that farmers had difficulty crossing post office, which were often far from their rural location. Oke, cukup lama ya pembahasannya. Karena sudah selesai, saya tutup ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.